Salam alaikum. Daga trejin kama kulo bukande basilla. O tawo trindin don jabe ndonga. Trindin de hana begayre kenni bintu trerai. Tawo danko nga Bamako. O ga nako begili Misra. Na trindin de ti sonikaru ke imeni mania. Manni sonikaru nga. Wala trindin de nairenya kama. Manni sonikaru ga tini soninke ni mania. Mani honi soninke nga, mani kabila ni soninke nga, sonikaru ni mania. Man no gati soninke bintu trera soninke o dalla yalana soninkon giri nugu late soninkon giri la lati parce que kada mugu tuwano nga soninkon bugu annabillahi nuhadi nuha wara watini hadama imme kismare yani igonu na ko kundunga igonu ta ko golinge yani igonu ta samballake yani igonu do hadama antalatu me annabillahi nuha bare me gwano soninkon bugu kenyadi boy dalla yalana nan dalla yalanga ima togo kita malla ganya ni gar tago Egypt gide igwana Egypt gidi binne kewre gide ke togo nyani soni swan igona ti idanya swan nga sasa bo kingide ure itagu no nya soni ko na uchilate dabar nonga taxe ko nogondi bo iga girigide ke wure ida tagura gabiya dabari miga daga na lendi tagendi na daga tabaki tagendi na lima turki na ngilino ngani na yalangi gabe dabari migarni tagu suri bo kenya ni iga girino ngani kiti gatida ngani tisoni ko dorobe no ga tagu debeke o gara mugo histoire ndi mogobe bo ho ha konni mo ndanga da kara mogobe o ko ra mugu mo be ono da mugu kondo nanti sonin ko wa kungani Bamako igati ni Bamako ko mina ta kunda Misra ko aka ta kun tempa Bamako Misra anke ngilimi nanke gili Misra anke ngilimi nangili bagno anke ngilimi nangili debunyere anke gili nara anke gili kanyaga ngeni soroma anke nya ngeni jafu nankenya ngeni gidima kankenya bo kundwani takura ke mo ngati idangani ti sonin ko sonin to ke haga giri kundwa bo sonin kan kanne ikallati lati yani agiri no lati bo asahene anyi sahene ale tringati parce que ngana hay frauna gabe dangi sonin kondi agabi gabi nyani hobe ga tagu igati ni frana bo yo sati ya danga ni frana bo ko gati tunkanyugo kubenu ga frendi nankara na tuwagon kita bo igati ni da frauna ke bampa imuku igati ni frauna jamani frauna ke ni soni kanne nye kwa wala firindano kunyani kwa soni kanne nye ni kanne ke bo kanne ke girino nya bo garni endu tare do fullu nan ta kuno ngani endu ni fulan kanne nye nanti kombo o soni ko nyi daka soni ko girino na ta kura gabe dabari ma soni ko garni tagu suri o ga giri suri na fanye ke kutu suri wa kende be har kumana ngana dogono debe ke to nyeli o suri ba yabo o suri o da menyere o girino ngani nan daga tagu kanta igonna ti kanta ana benen ngunyanyedi igonu gati ay kanta ana Tunisie ngunyanyedi bo ora wasakai debe ke wano bo girino ngani na litagu tanje Maroc gejin kannenga na girino na nyanka moga wakatu ngalli na litagu na koni nanti soni ko lini menyerea debilinge na wakatu tagundi debe nga be nyanyino ngani ba oga da lahidu nyete odo bida naga magarni wakatu garni kare ona tagura no mundo be suna tagura kita soni konni kwai soni kolli kundwa soni ka wonni kiyai manni soni ka gunga jikundo dambendo killando name kiyani soni kenga ku soni ko anda hakra nan kita nanti no bugu medi da jamun chokondi anke panja munya ni trera Allah wanyana trera mere nyangu kenni karenya Allah wanyana trera jabanga kenni kagoronya Allah wanyana trera tambano gei kenni jarenye wala kesu oda ke sogondi du ya na metu nanti o giri minna e pona minna na jamuno chogondi wala kesu dabari soni ko nyamaga wagadu wona jamu chogondi no bugu medi angana soni karamugu dambuku na katiyani karangalu
kusata wagadu kagorta anganya soni kenga mogosudi an passe tukwai wala bintu kiani soni ka unga soni kenni kiyai soni kenni kiyai soni ka o kes jammun choko kiyai to kes ko kiyai adamben ni kiyai anke nanke keso kauru sisiado bintu bintu kenni keso bani ay quoi wala keso ba soni ka ngari mogobe bo haga giri kenya kono soni ka mari mogo tanadi soni konyi domea na tagura gabi gabi ndabari mogar ni tagu soni ke hakiya soni ko serbani hetide yusoro go ni tirindi ni we soni ka hanan ni ko no kenni serbani ay jamane ngana tagu debe nga tagu igati oda ngani janguntan ko bo serebe gana tirindi sasa serebe gora ni na anda jangunta itenkutu a kenyan tagu no ngas debe su ko no adi serbani an tagu yo kanga na tan na kelli tisenki na tirindi nya kondi janguntan kenga janguntan konchuani serbani ranta dibe tagu ndi haranga na debe ke tagu ndanda nyakenda lemu debe ke wani qoro magari qoro an kore ke menaga magari qoro na nyam ujune sere maganya kabe sere bosoro go atiri kuni suni kenga no serbani heti suni kendi kabila ngabenye karenga kendi kagoro nga kendi kusanga kendi wagenga kendi wala ko suga nyi wagonga ko suga nyi kagoro nunga ko suga nyi kusatankonga ko suga ni karenga wala kia to ni ti soni kon li mo gonna kundwa soni konga taru Ethiopie tarenkane nan taru Egypte gidi binne kewre o gati no bela soni nko soni ka ko liria ken kan oda sina gabe yala soro mage madi nda garay go maga tu wujun mani mesine wujun nyer sine go tu wujun sege sine go na tampile wujine sine go na tu wujun sike sine o yala na to on toy kori to ke kitano nye nanti soni nko soni ka rum pagari kundwa nanti soni nko kusoro mandi do soron kutumbu medi I mali do dambenye na dambe ngutu na chembe nyangollenga na batran pinchuwara inta fayni inta garna soni ko kembirenga inta wandi kalli soni ken lahi dugumenye soni ken golle sagana soni ken ma yaguna ngolli de awa gollini golle dambenchu anta yagun tay be soni ken yagunu na nyage manan pay o mati nyage mbrende nyagamala nga nyage ne tunkalle menyi merwa nyage ne kanani anga adi yage kantanda nyagamala nke meche nyani o ga birado nyani kenga parce que golli la keta no surondo mena o ga surondini ira go ga kuno wala kenni o daga mo gonye quoi kenga hari europe no anga na journalist nuko patron koro kuni kunwa pour que nin to golli wondi ni che hellu wondi anta konni c'est une affaire de l'action directe kenta konni gorenga kanyana wala kadonu ngakini hotana nganyana hotana nganyana bo kembrenga soni ko iri mogonya kundwa na me batu kita ogatini dinga giri ujunu kabi kamo kabi tankabe do jiba seto kabi bo kenni na diga me nyali wonde kembrenga soni ko nda me batu mo garni na koy nanti korna jamunu lomi ona bugu medi wala ona bugu medi ki jamunu an joppe xawuñu go aterni nanti jamun ko ko holay ay angana ken ko lenki soni ko na ko zati ha kulien ni lano ya ko ni soni ko no aswa ni soni kenya min kena ko li soni ki bi ka soni kan kanen ko arani nan jamunya ni sise kare sise ke peto ho soni ke gai ka anga ta soni ke mu ko mbana le menta soni ke mu ko o baka soni ka gondi parce que soni ke nji kunda dambenda kilenda na men na kanne ke ada yagu ada sagamo ada gache ana soni kan kanne ke o gana ke soni kan kanne warata soni ka gumbo nente nya haykini ke kan wala khurno khanne kiyako khurno dambe kiyako khurno qille kiyako khurno nawe kiyako khurno ladanu ko asigindi oga tagu soni kara oga ti kabilo kunna khati marandi rem debugumu ado modi nundo hira kutano tunjolimu monati kyahunan kallemu monati mangu moko kanyaganati tuguragumu kuana to bento ngon kutu kuana debella dan tagunden kuana debugumengirndi ni sehende nanti kyanya na kienta nyana wala nyagamala nu kunyani hobenda koto ukwangi da batenga na sirondi hobenda bono kwa na sirondi nyagamala nu wala kusu shigiranya na hadamari mako ke nogondi wala soni ka pagari kundwa odo kabila gantaba odo dambe gantaba na
kiani soni kagunga ogo somelo no bapendi no haban kanu jigindi soni kagun to ne kiyai kawro sise ke sonya ni kagara pose kande ba silla kulobo numero 13 kama. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum kulobo numero 13 kama Idrissa Drame ngara hobe hama anke sondi koy habo ngana ware mei unche hes harasa has sarnonda inalle muntaqilladi wala exactement ille karenda ke wujo trinkan ke mema wujo ke ko minda wujo ke mu men nyange nyagara wara katinga kengani e hodie alhaji masajo samasa lemine ke ga se akama ga se hakama tuana ke nanti koni batranchere ngama koni lembrenga e pando sirebe ga ware me ganni mando sireke be ga gajange no gonda nyanya do ya nyan takalle mayo nyan kapalle mayo anna kusa alle mun kirina kita katida kiyanyinga katida kiyanyinga ampa alle mun konne nga bondi ni dunadi haran kallem palle kule muran taka ke sire kanna gajange kana taga no gonyedi ngedan ke ngatago ngedan ke pay klove ke kama ngeni ke sonja bandana klove ke predanga nonga klove ke kroshindano nonga a trésorier nonga oga to bibliothèque be sigindi na ka kumnyandi dudo tontonga kama administrateur nyana kenga e porte parole nyana et puis anga golle be inkentami ka kumbane ndanga gajanga oga golle ken rondo gajanga de parce que wa me hutu si ho nyugonu no gondi si ho ku no gondo na me hutu kena tikanke natike soro nati ay kara wara kundu drisa gajanga yeti de dula dum bre ndega mo gonye ni kenga to konna kun tapana et puis tare no gonda amma ke be gadan cara kota anda hitine ne mewure an papa ke be gadan cara kota anda hitine mewuriya wala tari dallante nyalli tay tari dallante nyalli tay kanna ko sa siri brengari kabilandi honne nda warado sirebe na ta nire munkiri ani kismarun kiri hado katim magaro hiya antim munda antiki munda antum munda eskan ke qawamulla ki digami ndi rakendeta wo intoku ya intoku munda ukuntalinyida me manna serebane tubaka duna suti no tare nyalli tege jangi nyen khanga nati lemunu kudangani kebe wo hagara ko diskite kundu nyaga yakda kunyen aka kuntu lora suntali ampa bani ki anga tarno mo banna tar gajangi nyemele men ma anda tranquille be khasro la kara ho gadi kita gelalla gadi tagenta mongo no hoyi apata inire munkhiri wayando katim magaro hiya kenchi ne yagare go yagunde mbuba ko kanda habanda yagi awando katim magaro hiya ke ho hulani nyoda naga ke oda naga ina lemun no paga kat duna su horjem intamungu honta nyimini kumaga hodiki kunya ita honta dikiseri ikunga hobrube no yana itaken kono de iguri mene wandi qalde kiyaita katida kenya kati anda kikinda katida kita baringa katida kita bari kiani magata kolli lakenti maga menu shudi hiritu kiyai ita gunu tikiya kiyani seginye ngureta kasere wa de bende sasa konne suntai illu huwa manya kenga ba si honye adatu hadamare magunta gumugondi kinyi anda nya kempa ita kana kira gaja kana kira lingono serenta kalingondini anda le menna kira me ana lingo sire nyani ke sire godire menga na gaja debenya ga matari naka anta wala sire godi yakenga na gaja duna suwa ga matari naka anta wala anta nyola anda nya kella gaja ya kulla ga baka konna kuntano ya kure makka baba ke makka de konna kuntano anda nya ga dolla gaja akana gaja la garum kuti di mani hu ndo man kallenki dresa tafunanci nan tagu nan yak do kiri ke kompli be gindan nawo hakati su agirdo minne on tagu den ko no men tagu na masa anyama sura la karanga na kulla kellanci hendi agama bono aga hen tawalla asoro nyana dalandi taga igama digame ki gama bono hen tawal anda boni na tagu ni kinkulu ko ina soyi kimpete hada mari mahunga sira wonni mania na hinchurondi kempe ali mitinga situ magadi tubuku kempe lenki mando manka hinganari kata ka masala ke golle girti minne aka gana masala ka soro hili aka gana hakirnu nyalandi aka ba mi hamun kan kempe kala an ken kliche anna duna buriyan to galle mun kane an ken kliche hay kala an pay kara daru ne anke na duna buriyan to halle mun kane anna to kanki simarun kane katinu kaki hayde yagum magara ga dina gade
kenci ni de mukia nyano ide kia ho hulana ambarto di nagade o de muke jangade asren de mo soren chopini de o da dian tar yaro da ki imi runna kwa kamata nanti ho ga dangi rumu no kebe ga dango mungi tamungo iran talla ga place mutu I hay duwa torne ni halle ga bonodi kellen qawiya gana batida impa batin na mase katida impa batin takati munda impa batin katin tamunda anya gara taganta kurjana hobe tampiyo go ilenki drisa kiani soroan wodi kunta mungunu hoya bata angana duna ho dabarin tamungunu ken no gondi iran talla ga place mutu dimin nan na ko di dimin nan di kunyati kebe gadi gallenya nandanga itani nandanga ken to mantenyen ka kuga na so rondi tatumana ka son konti kenya ranga ti watun tebe seruganta kunyini watempa imeserenta kunyini salam alaikum keni idrissa tarame ke sonyi agara pose kande basile kulo numero 13 kama bon merci ga jawara agara trin ndebe tabari ati humbinira har onda arabu ku hayo karando honquluku itu manton ni goku konto bakka kitedi mani honda kencha babu bo humbinira nambugu kitedi madisiga jawara gollen takotay bari pourquoi kube no garo mara nandangi imara ndenga nyeme independent nga uto kama orani bakka kitedi ka hobe ga serem bakka kitedi o barantenge akote nya no mbugu kitedi karanya nya na serem bakka kitedi o matele ngo karanya humbinira o matele ngo karanya wala hobe ndakara woliye kana ngolli debe nda ngolli jamane ngara ngolli jamane tanai kenya arabe nga kenya franci ngo hobe ndaraga europe anda dokotora kunkara ana likara ko te nyana kusana golle mundu no yi na takuno kenta jamane nga wase jamais de la vie hobe ndaraga kara saudi aganya docteur nga andari sura taku debe goro koy nantin nan daga taku kara ndo karanye ke grino nyi mpa banda bai shuni mi rasa hinkitendi nkaga da hokita na likendi be nan takuno on ta takuno et puis toujours oku gollun ta avancer ne angana la bi hay so mo ida changer la gollinya mo gon change oku mga anta changer ne oga giri tongol le mengori saringa sarike na naburenye o konto mashikita masike be raga sarike gollini mobili araga wuru o konta kita o kupara fabrication karanga na hon kara na hobe dabari an kay meraga ho dabari o kupara et puis kesumo to halle de hobe ga do to halle warni kiyanu ngani halsa o to ime sereke be gana kane kita anda tiwo avancene o wa raga na titanu nga wayan kana o balle bay et puis kebe raga na kane kita ganda kara aga administrative karanyi et puis ropun ko bari kitemba ko kitende toujours na mani ko kono ho dabarandu danga aga jamane garanti tano ho dabarandu dade ana daga kago Senegal wana daga kago Dakar Abidjan wana daga kago Dubai wana kago Paris ana jamane kasunum pa ana daga bara kontu nga Suisse ando jamba ngaro golle sudi matisiga jabara antata kane antata kane de Seydou Traoré diga menyen ati gelli barke ngandi e duare me nyaga nanga ati wangonta tokole jamane palale na iga na jamane ndunduguma nyiga damane takke na iga gelanga ni duare me duare muy wono kuntam pito danga di kalle nyiga wangonta tokono de agama waranga watisu awa wallanga na bun kasare o yalla ni o hinu na ya wonye kia torano kama oku konto avancer ne ali hala sudi sorengan kawa jono mo bo ma mechutu kebe gan kawa fabrique aga soreke de bar har so kuna go bono soronye meselle nyen hone nga har so kuranta de bar ni almeti nyen hone nga har so kuranta de bar ni anke ngan nanku ke gananku ken kanan kaku kenda minna no ko ingara mugutu ana igwagati ko tolle mbako ku kara asono kara
kana daga jamane tane kunna golli kunni ran kaso ngutu na likido donkire kaso ko tolle kebe ga giro karande ya gun pay kenike ya gun ni kiyay mene et puis kadi kebe ga na honne kitara go avance ne onan manna jamane ka avance ne kadi société no kitenki ni min kame sere ga ni kitenki ni min sa har sarabo gage nya ga golli tongon kama wagadan kundu ko kitana kama yo ku paranten na kenye o ku paranten na kenye nan ka hiken ba ai bane di wakilla di ashiki kenga jaman chu te tourner kinga duna su te tourner sa soana de giro yagaredi sa soana de giro n'importe quoi de sa soani mugundi ande kene khasu shiki nagatiya ken daga lu kunyeme kia torano kamalen ki matsika uranta société de varni ubra kranginga ubra na nyavuti na jaman kallenyiga kia torano kama koga na sagi halle na duhai na tirop no hay mandi avance société anga sire go nyina golli milliardi akinyi me kallen ta dangina du million na gatiti ida confiance nya sagai atugene kenya di magagari hokita soro halle kun ka hokita dina kenkai na buren golli pourcentage ni okuran takiyai anga ni ka homeme bane ni ga adina taku ala jamanchu takembo nondi ala jamanchu décourager ndo kumbananga kawana kebe da bara Allah taka da bara nan tinga radi kiyani kenchu noga kai madisiga diga kenchu noga kai kandeba diga kenchu noga kai Idrissa Drame diga kenchu noga kai Garinye diga c'est comme ça suranta avancer ni uma dunye meta arabu ndungante nyana meta wan nasara ndungante nyana meta alhudiya ndungante nyana meta idi kitunki ni me inya ho iduna su dingari oku na me bonondinia oku na me tanu nyaragana oku ranta me kitulagana c'est pourquoi toujours nga kononga tin suoni kella na nyongono aranta suana noro ni suanye anga imbello na dinagija jinya no kuma ga nyimba ngane kumerone pumpu inakara anke tashirono kia torano kamare mari sika jawara ke sonya ni kakara ko se kande basile kula bu numero 13 kama. Assalamu alaikum.